ଏ ଅପା ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି ଲୋ, ସହି ପାରୁନି ମୁଁ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏ ଅପା କଥାଟା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଏମାନେ ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି ଲୋ, ଏମାନେ ତତେ ମାରିଦେବେ, ମାରିଦେବେ। ये दुनिया रे केही नथिले भी ମୁଁ ଅଛି, तो सानो भाई अछि। जेमिति होला काई भलो डॉक्टर के ट्रीटमेंट करबी ले अम्मा, तते मु ट्रीटमेंट करबी। अंगा ये हमर सब पा आखि तो बड़ फुटी जाई छी, देखि पानु निज छर अवस्था कोन हलाली, देखि पानु बे कर्म अनुसार फल। सब बेले स्वामी को प्रतिवाद कला, स्वामी रो ठीक को भूल बोली कहला, हली ना को तमे ता स्वामी संगे मिसी जा करछ बोले ठीक करछ। कर्मर फल देखौछ, अपेक्षा करो तमे भी कर्मर फल निश्चय पाइबो। केबे भी तमे शांति रे बचिबनी, छटपट हे मरिबो, कर्म नै तमे निना मरिबो। भगवान तमको सही में ये अपा मुझे तो हाथ जोड़ुची लो, मो सहित आम घर को तू पळै जा। तो पाखरी केही नथिले भी तो सानो भाई अछि, स्वामी संसार सासु घर किछि दरकार नहीं, तोर किछि दरकार नहीं। मांस पलऊ नहले भी मो भंगा कुड़िया रे सानो पखाळ देई तते मु रखी मिलो। चल चल मारी दे बेटा के बात जीवनी तू अपा मो तो घर तो गोटे बात तो खराब अभ्यास कथा कथा का इमोशनल तुम इमोशन वो डोंट केयर बट तुम दायित्व कर्तव्य जल्दी भूली न जाओ। आ सुन आज भी घर को चाकराणी कहीं आसनी, चाकराणी सब काम करिवो तमे। डबल तू समुद्री लंबा कथा किसी मन में धरबनी, लंबा तुमको चाकरानी पोस्ट काम कर कहला भी ये घर मु किसी काम करई देबी हेले गोटे कथा रखी गोटे काम करी जाइब तुम भाई मेडिसिन आने मन रहूनी, क्षीर किनिया को मन रहूनी, साड़ी खंडे आनी नांती हेले मो भाई हां अंडा फंडा मांस फांस चुंगड़ी कंकड़ा किसी भी भूली जाऊना। अब बहु एमिति कायदारे रोसई करूची हेले तुम सासु बों को पाई सिना रोसई करी दउनी हेले मो सकाळ उठियो माने एटा खा सेटा खा सेटा को खाइबी लोभी मनिष खाई दउची हेले हजम होउनी। जाउना देखिबो पाई किना रे हां पानी न ढाली तापरु 8-10 गदा खंडे झाड़ा छी छी मो बहु जति भूल रे पसी जाए बांती करी पकेबो समझनी गला 8-10 बाल्टी पानी ढाल दबो। रेडी रेडी समुदी तमे भल भाव जानी 4 दिन है मत ज्वर है
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇନି। ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ତମ ବୋହୂ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ମୁଁ ପୁଣି ପାଇଖାନାରେ ପାଣି ଢାଳିବି। এই গোটিয়ে মাত্র মোর খারাপ অভ্যাস কাকিরে লুহ দেখলে নিজকে সম্ভাଳି পারেনি মো কাঁদি পকায়ে বাবা ସେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ଏଇବା ଜାনো ও গেলু ମୁଁ ନବି ଚାହୁଁଛି ନେଚାରେ ଭିଡ଼ିଓ রাজবতী রাজবতী গোটিয়ে মাত্র তোমার খারাপ অভ্যাস କ'ଣ? আমি এটু 4 জন অছু গোটে কাপ চা আনছো ଆରେ ସତେ ତ ঠিক আছে সেই গোটে কাপ চা কু পিতা সিংহ সমুদ্র কি নিজ হাতরে পিয়াকি ହଉ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଦଣୀ ଚା ପିଇବ? ହଁ ତମ ତ ଦେହ ଖରାପ। ତମେ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଚାଟା ପିଇଦେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ନିଅ। যা বাগে যাবে পেই দে যা 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 পেই দে କଣ ହେଇଛି କଣ ଏଠି ତ ପାଟି ତୋଡ଼ କଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই গোটিয়ে মাত্র মোর খারাপ অভ্যাস অন্যা দেখলে মো সহি পারিনি কইদেবি সবু সত কথা কইদেবি କଣ ହେଇଛି ଭାଇ কৃষ্ণ তোমাকে 4 দিন হলা জ্বর মেডিসিন টিকে দবা দূরের কথা 4 দিন হলা সে অপাস যাচ্ছি କଣ କହୁଛ ତମେ ମୋ ମାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ମୋ ମା ମେଡିସିନ ବି ଖାଇ খালি সেতিকি নুহে তম স্ত্রী তোমাকে যা খাইବାକୁ দଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛଡେ ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ତମେ ଅସରା ଶାଶୁର ଲାଟିଲେ ଝାଡା ବସି ପାଣି ଢାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମ ମାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାମ ନିଅ ସତ କଥା କହିଦିଅ ହଁ ଚୁପ କର ତମେ ଆରେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମାନେ କଣ ମୋ ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବ ନା ନେଇଯିବି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଯୋଉଠି ମୋ ମା ସୁଖରେ ରହିବ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମୋ ମା ଶାନ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣା କୋଉଠିକି ନବ ମୋ ମା ଯେଠୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବ ବଡ଼ ଛୋଟ କହିଲେ Sa